बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को पता है कि हम 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं, कौन से साइंटिस्ट थे? ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने ह्यूज कंट्रीब्यूशन की बायोलॉजी की फ़ील्ड में या साइंस की फ़ील्ड में। तो आज उनका नाम जो है वो किताबों में जो है हम लोग याद रखते हैं। इनमें बहुत सारे हैं, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आपकी बायोलॉजी की बुक्स में जो सिलेबस की बुक है उसमें हमारे 3 जो है वो साइंटिस्ट हैं दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो जाबर बिन हयान। नाम क्या है? जाबर बिन हयान। ठीक है। अच्छा, इस तरफ ये जो है टाइम पीरियड, ये आपने याद रखना है और इसको आज समझ लेना है कि ये होता क्या है। देखें, यहाँ लिखा हुआ है 721 से 818 का मतलब है कि 721 जो है वो साल है जिसमें ये पैदा हुए। अब जिस तरह 2020 चल रहा है, इस तरह अगर 13 सदियाँ पीछे चले जाएं तो 8वीं सदी चल रही थी, उसमें ये जो था 721, और डेथ उनकी कहाँ हुई? 815। एडी का मतलब है ईस्वी, जो आज हमारा चलता है, यानी कि 2020 एडी आज चल रहा है। ठीक है। तो ये कितने साल तकरीबन जिए? ये 80 और 90 95 साल तकरीबन इनकी उम्र बनती थी, इससे अगर आप देखें तो। ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे रहे? इराक़ के अंदर इन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है अपनी। अच्छा, उसके बाद जो इनके फेमस काम है, 2 में हैं, 2 सब्जेक्ट्स में, एक बायो में है और एक केमिस्ट्री में। बायो में तो इन्होंने तिब पे काम किया, यानी कि मेडिसन में, दवाइयों में, ट्रीटमेंट में, इलाज में। और उसके बाद इनका जो केमिस्ट्री में काम है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि तजर्बाती तौर पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, जो औज़ार इंस्ट्रूमेंट उस वक़्त चाहिए होते थे, वो बहुत से इंस्ट्रूमेंट इन्होंने उस वक़्त दरियाफ़्त किए। जैसे जब आप लोग लैब में जाएंगे आप लोगों को पता चलेगा कि कोई पिपट क्या होती है, सुराहियाँ क्या होती हैं, बीकर क्या होते हैं। इस तरह के जो है वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने वाले जो हैं वो मटेरियल इन्होंने डिज़ाइन किए थे। लेकिन इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो केमिस्ट्री के अंदर है, इन्होंने 2 बहुत ही मशहूर तेज़ाब जो है वो इजाद दरियाफ़्त किए थे। कौन कौन सा? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन वो चूँकि केमिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है इसलिए वो बायोलॉजी की बुक में उन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। 2 एसिड कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसके बाद इनकी बुक्स हैं, बुक्स 2 हैं इनकी, बुक्स काफ़ी हैं केमिस्ट्री पे भी, लेकिन चूँकि बायोलॉजी के सिलेबस के हवाले से इनकी 2 अहम बुक हैं, अल-नबातात और अल-हिवान। अल-नबातात में इन्होंने पौधों के बारे में डिटेल से लिखा है और अल-हिवान में जानवरों के बारे में। तो आप लोगों ने इसको याद इसलिए करना है क्योंकि अक्सर ये जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका अहम है, क्या ये उनका टाइम पीरियड आ जाता है, यानी कि लाइफ पीरियड आ जाता है कि कब ये क्या था 721 से 815। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हो सकते हैं, आपने एक को चूज़ करना है। उसके बाद ये रहे कहाँ? मौजूदा इराक़ में, ये आ जाता होता है। उसके बाद इनके बुक्स के नाम जो हैं वो आ जाते हैं पेपर में। सेकंड है अब्दुल मालिक अस्मई। अच्छा जी, इनका लाइफ पीरियड ये क्या है? 740 में ये पैदा हुए, इनके तकरीबन 19 साल बाद। ये जाबर बिन हयान से तकरीबन 19 साल छोटे थे, और इसी तरह उनके फ़ौत होने से भी ये 13 साल बाद इनकी डेथ हुई। लेकिन आप ये देखें कि ज़िंदगी का ज़्यादातर जो ये टाइम पीरियड था इसमें ये दोनों ही ज़िंदा थे। यानी कि अगर आप बात करें 790 की, तो 790 में ये भी मौजूद थे, ये भी मौजूद थे, लेकिन क्या था कि ये ज़रा बड़े होंगे और ये उनसे जूनियर होंगे, ये सीनियर होंगे और ये जूनियर। अब इनका काम ज़्यादातर जो आपने याद रखना है एनिमल्स के बारे में। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर इन्होंने जो है उनकी खसूसियात बयान की और उसके ऊपर बाकायदा बुक्स लिखती। अब इनकी 4 बुक्स हैं अहम, आपने याद रखनी है। अल-इबल, अल-खेल, अल-वहूश, खलक़ल इंसान। अल-इबल में ऊँट के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। ऊँट मतलब ऊँट की बाहर की एनाटॉमी, ऊँट की फिजियोलॉजी, उसके बाद खाता पीता, ये सारी चीज़ें। इसी तरह अल-खेल में घोड़े के बारे में, अल-वहूश में दूसरे जंगली जानवरों के बारे में बात की हुई है, और खलक़ल इंसान में इंसानों के बारे में जो है वो इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। तो अब आपने ये याद इसी तरह कर लेना है।
ان کے لیے لائف پیریڈ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے کام اور بکس کے نیم جو ہے وہ اسپیشلی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو مشہور و معروف، ان کا نام ویسے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ ہیں ابو علی سینا۔ اچھا جی، ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے 980 سے لے کے 1037 AD، 980 سے لے کے 1037، یعنی کہ یہ ان کے تقریباً کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 828 میں ڈیتھ ہوئی ہے ان کی عبد المالک قسمی کی، اور 815 میں جو ہے وہ جابر بن حیان کی۔ تو یہ 980 میں پیدا ہوئے، تقریباً 160 سال بعد ان دونوں کی ڈیتھس کے 150 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابو علی سینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کا جو سب سے اچھا، پہلے یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ تھے کیا کیا، یعنی کہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے، انہوں نے بہت زیادہ فیلڈز میں جو ہے وہ کام کیا۔ فزیشین تھے، فزیشین کا مطلب ہوتا ہے طب، ماہر طب، ڈاکٹر، فلاسفر تھے، پوئٹ تھے، ایسٹروناٹ تھے۔ اب دیکھیں ان کے اندر 3 پی آ رہے ہیں، پی سے فزیشین، پی سے فلاسفر، پی سے پوئٹ، اور اے سے ایسٹروناٹ۔ تو یہ آپ لوگوں کی یاد کے لیے بڑا آسانی ہو گیا کہ 3 پی ہیں اور 1 اے ہے، تو آپ بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، آپ سے ایبریویشن آپ یاد رکھ لیں۔ تو فزیشین ڈاکٹر تھے، فلاسفر تھے بہت بڑے فلسفی اور شاعر بھی تھے، اور ایسٹروناٹ بھی تھے۔ ایسٹروناٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسٹروناٹ وہ لوگ جو خلا میں جاتے ہیں، خلا کے بارے میں پڑھتے ہیں، سیاروں کا جو ہے وہ علم جانتے ہیں، پھر ایسٹروناٹ۔ سمجھ لگ گئی ہے؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں، آپ نے اس کو اے پی سے آپ سے یاد رکھ لینا ہے۔ 3 پی ہیں اس میں آسانی سے، اور 1 اے ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا اگر آپ یہ دیکھیں، ایک ہی بک انہوں نے جو سب سے مشہور ان کی کتابیں تو انہوں نے بہت سی لکھی ہیں، لیکن ایک بک جو ہے القانون فی الطب، القانون فی الطب، یہ ابھی ویسٹ میں جو ہے اس کو جانا جاتا ہے کینن آف میڈیسن۔ کینن جو ہے، کینن کا مطلب ہوتا ہے کہ بنیادی اصول۔ آج بھی طب کے بنیادی اصول جو ہیں وہ ویسٹ میں، یورپی ملکوں میں اس کتاب کے اوپر رکھے ہیں۔ انہوں نے اتنا اہم کام کیا، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے جو طب کی بنیادیں رکھیں، آج بھی جو ہے ویسٹ میں جتنی دوائیاں بنتی ہیں یا جتنا طب پہ کام ہو رہا ہے، اس کی بنیاد یہ القانون فی الطب جو ہے وہ کتاب ہے۔ اور اس کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ایویسینا، ان کو ویسٹ میں جو ہے ایویسینا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زبان میں اور ان کی زبان میں جو ہے وہ ویسٹ کی زبان میں فرق ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس کو عربک میں ابو علی سینا پڑھتے ہیں، جبکہ ویسٹ میں ان کو ایویسینا کہتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ٹائم پیریڈ ان کا دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے کہ ان کی عمر کتنی تھوڑی تھی۔ 980 میں یہ پیدا ہوئے، اور یہ تقریباً صرف 57 ایئر تھے، جبکہ جو پچھلے ہم نے پڑھے ہیں جابر بن حیان اور عبد المالک قسمی، وہ ان کی عمریں تقریباً 80 سال تھی، تو ان کی عمر صرف 57 ایئر تھی، اور اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے یہ 4 چیزیں پڑھیں، اور اس کے بعد قانون طب کی ایسی مشہور کتاب لکھ گئے کہ دنیا 1000 سال بعد بھی آج اس کتاب کو فالو کر کے اپنے میڈیسن کے جو ہے وہ نسخے بناتی ہے، اور ان کی میڈیسن کی بنیاد یہ القانون فی الطب ہے۔ یہ تینوں آپ نے یاد کر لینے ہیں، ان کے لائف پیریڈ آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کی اسپیشیلٹی، جیسے جابر بن حیان کی جی بکس تھیں، اس کے بعد عبد المالک قسمی اینیمل پہ کام کیا، ان کی بکس، ان کی ایک ہی بک ہے قانون فی طب، اور ایویسینا اور کینن آف میڈیسن۔ یہ 2 ٹرمز ہمیشہ پیپر میں آتی ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا آپ کا، اس کو آپ اچھی طرح تینوں کو جو ہے وہ یاد کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔